हेलो पिलामाने वर्तमान आमर हिस्ट्री एग्जाम पाई मुझे आसी बछा बछा VST क्वेश्चन जहाँकि जदि तुम मैंने एगुड़ाक पढ़ी जीव परीक्षा ग्यारंटी सहित कहूँ निश्चय 21 रु 21 बार रखिकी आसब तो तेणु डेरी नक आरंभ करवा आमर आज डिस्कसन। तो आमर 1 नंबर क्वेश्चन रही जे पाटलिपुत्र कौन रही ना कलिंगर राजधानी नाम कौन थिला। 1 नंबर क्वेश्चन रो आंसर देलो पाटलिपुत्र तोशाली 3 नंबर ऑप्शन है कलिंग नगर 4 नंबर है तक्षशिला। यार आंसर हम आंसर कौन हम यार आंसर हम ऑप्शन 2 तोशाली। खूब बढ़िया। तापर बी नंबर क्वेश्चन कल किए रमक सिद्धांत रचना करते। ऑप्शन ए बराहमिर लाटदेव आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त। यार आंसर हम लाटदेव। बुझीगला। 2 नंबर क्वेश्चन आम देखा 3 नंबर क्वेश्चन आम देखा जे गुप्त जुगरे किए कविराज नाम अभिहित थे गुप्त जुगरे कविराज बोली क्या संबोधन कराई किए कविराज उपाधि क्या सहित दि जाता। तुम कौन करना यार ऑप्शन है श्रीगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त एवं द्वितीय कौन देइछे द्वितीय चंद्रगुप्त। यार आंसर कौन कर तुम मैंने समुद्रगुप्त कौन कर यार आंसर हम समुद्रगुप्त। बुझीगला। तापर डी नंबर क्वेश्चन कालिदास कौन पुस्तकटी रचना करते। कौन लिख रघुवंश राजतरंगिणी हर्षचरित शिशुपाल बध। तमाने कौन करना यार आंसर हम रघुवंशटी हूँ यार सठिक आंसर। देन आम करवा ई नंबर क्वेश्चन अशोक अभिषेक उत्सव केबे पालित होता अशोक अभिषेक बा से राज सिंहासन केबे आहरण करथिले। एभले मध्य क्वेश्चन आसीपारे। तुम कौन लिख ना ख्रीष्टपूर्व 269 मसीह अशोक तांकर सिंहासन अभिषेक करथिले। देन आम आसवा एफ नंबर क्वेश्चन मौर्य मानकर राजनीति समय ग्रामर शासक मुख्य को कौन कह जाउथिला। कौन कहल यार आंसर गुरुद्धा पुरुष राजुक युक्त ग्रामिक। यार ठीक आंसरटी है ऑप्शन IV जहाँकि है ग्रामिक। देन आसवा भारत में चिश्ती संप्रदाय प्रतिष्ठाता किए करथिले। मोइनुद्दीन चिश्ती निजामुद्दीन आउलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अब्दुल कादिर। यार सठिक आंसरटी हूँ ऑप्शन I जहाँकि हूँ मोइनुद्दीन चिश्ती। खूब बढ़िया। ठीक ये ही क्वेश्चन तुम मानकर आसब। तापर आम जा 8 नंबर क्वेश्चन। देख 8 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी जे भारत में चिश्ती संप्रदाय किए प्रतिष्ठा करथिले। कौन लिख भारत में चिश्ती संप्रदाय प्रतिष्ठा किए करथिले। तुम मैंने लिख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देन आसवा आमर आलमगीर नामा केउ शासकों राजनीतिर इतिहास वर्णना करे। कौन लिख आलमगीर नामा आमर आलमगीर नाम कौन क्या कहुए औरंगजेब को आमर आलमगीर बोली कहुए। बा तुम क्वेश्चन एमती आसीपर जे औरंगजेब को अन्य नाम कौन बा आलमगीर को कहा बोली क्या संबोधन कर क्वेश्चन पढ़ले भी तुम मैंने करदेव। देन आम जा जे नंबर क्वेश्चन आग्रा रे रामबाग उद्यान केउ सम्राट को राज्य निर्मित होता। यार आंसर कौन हम यार आंसर हम बाबर। ऑप्शन I हम कौन रे यार ऑप्शन I हम बाबर। बुझीगला कथा। देन हम चिरागी दिल्ली भाव में क्यों सूफी सन्थ प्रसिद्ध। चिरागी दिल्ली भाव में कौन सूफी सन्थ प्रसिद्ध रे तुम यार आंसर हम शेख नासिरुद्दीन। ऑप्शन IV हम शेख नासिरुद्दीन। तापर एबे आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहा जे भारत छाड़ प्रस्तावर प्रस्तुति निमंते 1942 मसीहा 14 तारिख में कांग्रेस अधिवेशन कौटी होता। ऑप्शन I सूरत लाहौर वार्धा बनारस। यार ऑप्शन 3 टी हूँ राइट आंसर जहाँकि हूँ वार्धा हूँ यार राइट आंसर। तापर आमे जिबा बंकिम चंद्र तांको उपन्यास आनंद मठरे कौं विद्रोह उपरे सम्यक सूचना देइचंती। कौं विद्रोह समय सन्यासी विद्रोह सिपाही विद्रोह खर्दा विद्रोह नीलगिरी विद्रोह है। नीलगिरी विद्रोह कौन यार आंसर हम कौन ले सन्यासी विद्रोह। तो यह सहित तुम मान 2टा क्वेश्चन रहिबो मोर कमेंट रे तुम लिखिकी जीव जे सिपाही विद्रोह केबे होइथिला
ହେଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା ଓ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଏନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କିଏ ଲବଣ ଆଇନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବା ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ କ'ଣଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କ'ଣ ହେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଓ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା। 1763, 1800, 1817 ଏବଂ 1803 କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ମୁଁ ତମର କହିଦେଉଛି କ'ଣ ହେବ 1817 ମସିହାରେ ତମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିବ ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମେଣ୍ଟିଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ମେଣ୍ଟିଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କେବେ ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଆଇ 1919, ଅପସନ୍ ଆଇ 2I 3I ଏବଂ IV। ଏହା ଭିତରୁ ଅପସନ୍ କେଉଁଟି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମେଣ୍ଟିଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ପାଇଁ। ପି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1919 ଯାହାକି ରହିଛି ଅପସନ୍ 2ରେ। ବୁଝିଲା କଥା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ପି, ତାପରେ କ୍ୟୁ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୟୁ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ତମେ କ'ଣ ହେବ ନା ରମାଦେବୀ ଏବଂ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଭିତରେ ପିଲା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି କି କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୟୁ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ସାରଳା ଦେବୀ। କଂଗ୍ରେସର ହେଲା କିଏ ସାରଳା ଦେବୀ। କେମିତି ମନେ ରଖିବ ତମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ କଂଗ୍ରେସକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସି ରୁ ହେବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା କଂଗ୍ରେସ ହେବ କେ, ସାରଳା ଦେବୀ କ'ଣ ହବରେ KS ବା କ'ଣଲେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ହେବ CS ହେଲା କଂଗ୍ରେସ CS। ବୁଝିଗଲା, ଏହାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି CS। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ମନେ ରଖିବା କହିଲ ଓଡ଼ିଶାର ମା ନାଁରେ କିଏ ପରିଚିତ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ମା ନାଁରେ କିଏ ପରିଚିତ। ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ସାରଳା ଦେବୀ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ହେଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କିଏରେ ରମାଦେବୀ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କିଏରେ ରମାଦେବୀ। ଏହାକୁ କେମିତି ଟ୍ରିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ରମାରୁ ମା। ବୁଝିହେଲା, ମା ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ ମା ରମା ଏ ମା ଆଉ ଏ ମା। ବୁଝିହେଲା, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ରମାଦେବୀ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କିଏ ହବରେ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ କରିବ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସକୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାଧି ଦେଇଛୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାଧି ଦେଇଛୁ ହେଲା, ବା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କିଏ ହେଲା, ଏଇଟା ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ରହୁଛି ତମର ଅନୁଗୁଳରେ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଆଇ ରମାଦେବୀ, ଅପସନ୍ 2I ସାରଳା ଦେବୀ, ଅପସନ୍ 3I ଅପସନ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କହିଦେଲି, ଅପସନ୍ 3I ରମାଦେବୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ IV ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କ'ଣ ରଖିବ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କିଏରେ